না পরিচয় জুনা গুছিয়ার ধর্ম দুইটা দেখো আরে হে পর পীরতি বিষম আগে পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী সে তো হইলা রহি পাষাণ সে তো হইলা রহি পাষাণ জানি থারে পীরতি বিষম অহল্যা বলি করে গোটে সুন্দরী স্ত্রী ଥିଲେ দেখবা পাই তিনি ব্রহ্মাণ্ডরে গোটিয়ে সুন্দরী ওরে তিনি ব্রহ্মাণ্ডর সুন্দরী পরি মুই বি মোর বলক পঞ্চায়েতী গুটে সুন্দরী থিনি সুন্দরী হে সুন্দরী দিছু দেবে না পিলা ছ হেলা না রে তাকর বলক নে দিনে অহল্যাঙ্কর রূপ যৌবনকে নেই সহি করে রাজা ইন্দ্র স্বর্গর রাজা ইন্দ্র আসি করে অহল্যা সঙ্গে বিরতি কলে ই কথা কে দিতে বেলে তার স্বামী গৌতম ঋষি জানি পাইলা অহল্যা को অভিশাপ দেলা এ কলঙ্কিনী বিটপি নারী মই থাউ থাউ তুই অন্য পুরুষ সঙ্গে সম্পর্ক রাখলো যা তোতে অভিশাপ দউছে মোর অভিশাপ কারণরু তোর সারা শরীরটা পথর হই গলা পথর হই গলা পর বিরতি করিছিলা বলি করে অহল্যা নারী পথর হই গলা জানিছ পথর আগ বৃন্দাবতী নামে সে মহাসতী মরণ নেই খেলা মরণ জানি থারে পর বিরতি বলিकर गोटे राक्षस थिला तिनी ब्रह्मांड से 33 कोटी देवता के खटौथिला बोली करी दिने देवता माने चिंता कले आ नारद महर्षि के जलंधर पास के पठे तो नारद आसी करी हुचुचौछन जलंधर के जे तोर पाखरे सबु अछि धन जन शक्ति किंतु गोटे कथा मन रखिता जलंधर गोटे जिनिसटी तोर पाखरे नै काना नैनो ए तोर पाखे आर्गन 5 गाड़ी ते नैनो है ए नारद गाड़ी चलौती पार्वती कर पड़ी सुंदरी स्त्री तोर पाखरे नहीं ना बोली कर नारद छुचे देले जलंधर के अच्छा ई कथा सुनी कर जलंधर काना कला पार्वती को हरण करबा पई कैलाशपुर के छुटी जे आको पार्वती पति प्रभु पंचानन पार्वती को नेबा पाई जलंधर आसी महादेव त्रिशूल उठाले मारबा पाई कले तुमको नहीं जो एटा महादेवंकर कथा कहि दउछे जलंधर के मारबा पाई त्रिशूल बाहर कले किंतु वर्ष वर्ष युद्ध करी देखले जलंधर के हरे नहीं पाइले कहार भी मृत्यु नहीं होतई मा दुई के दुई नहीं मरु किहे नहीं मरुथई मुई तांती खाली पीली अछरे मकरो मके दी जदी आगर मु 2 दिन नु कहि दी थिते फुन फुना जदी लगे दी थिते तुमे का दुई के तू पूरा जीवन हरियाण कर दी थी उड़े दी महादेव के तुम्हें मारबा मार बेले मार जलंधर के तुम्हें मारबा हां ए जलंधर तार पाद तले 33 कोटी देवता खटुथले सरगडे हांत नारद होचुचे दला जे इंद्र संग युद्ध कला इंद्र के हरे करे पारिजात पुष्प के बेटी आनतिला है जलंधर जानि छ पारा प्रभु काहे जे दुई लोकर मृत्यु नहीं होती जानि छ आको सतीत्व बल रे दुहे बलियार सतीत्व बल रे दुहे बलियार कतो केबे नहीं खेला मरण कतो केबे नहीं खेला मरण
বৃন্দাবতী সতী থিলে বলি করে জলন্ধরকে কোনসি দেবতা মারি নাই পারে। আজকালি মা মানে যদি সতী স্ত্রী থিবে বাপাঙ্কর প্রতি কেবে বি বিপদ নি আসে। আরে পতি থাও যে তিরি করই অন্য পতি, পতি থাও যে তিরি করই অন্য পতি, আর সংসারে নাহি তার ভাল গতি। কার ভাল গতি থো কি নাই তো মোর আছে কেতেটা মনুষ করি ছারে তিনটা কেন কেন আরে অছন ঘর গলে না শুই কিরাই করে মরি যাব। মুই তো ভগবান কে জপুছা হে প্রভু ভগবান পিলা ছতো নে দেলু তিনটা মনুষ কনি মতে কিরা গুটে বিহ বলছে হে গো হে কিরা হবাটা হওয়া ওসো কুটু কলে ছতি যে হচ্ছে আর কিরা নি হবা কেন যে হে কিরা হবা যে হে কিরা হলে এ মাবু দে বলবা হে কিরা শিশু মন্দির আরে শিশু মন্দির নেই গলে কি বু নেই মাংলে বি তো সুখভোগ থিবা শুনো মকর গোটে কথা, গোটে স্ত্রী নিজর স্বামী থাই করে অন্য পুরুষ সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখবা সেন্তা স্ত্রী মনে 7 জন্ম পর্যন্ত অল্প আয়ুষে বিধবা হয়ে যায়। এটা ভাগবতরে জগন্নাথ দাস লিখিছেন। হ্যাঁ এটা তুমি কহলা কে কহি দউছে কাই কথা? আমর গাতি বি কহুଥିଲେ কাই বলিথিলে যেন মাইকিনা যদি পরর পুরুষ লাগি যদি এতি সনমত হেই দেলা আর লঞ্চন আছে বলে ইচল শুনা যুবা যৌবন আছে যে চেহারা দেখছে যদি বুড়া বুড়ি নেই যিবা বুড়া বুড়ি হেই গলে পরে এক খাচ্ছি কমি যাচ্ছে এটা তো প্লাস্টিক আছে লম্বা এতি বয় লাগা মুই হেলে দেখিছে কে আরো শুনো আরো বুড়া বুড়ি লাস্ট নেই হবে কে লাস্ট কেনতা হাসন কে হলে ঠিক আছে, সেটা উচিত কথা। তেণু করি নিজের স্বামী থাই করি কোনসি স্ত্রী লোক অন্য পুরুষ সঙ্গে মন দেবাটা নুহে সে বুঝিপারুছ। মকর হ যেন হে পিলার কথা কহুছ হে পিলা কেনতা পিলা তুমি জানিছ? এ মা গো হে পিলা কে দেখনো এতি লোকর ভিতরে দূষি দউছ যে দেখুন ছাতি পিটি হি দউছ। হে পিলার গুণচরণ তুমি জানিছ? এ মা গরু সঙ্গে সমান গরুর সঙ্গে সমান। হ্যাঁ ভগবান লেন গুটে নীতি আর সিং দুইটা নে দে পিলা গোবর হগুছে গোবর হগ গোবর হগুছে খরসি হগুছে বালাকে গোলা বর্ষ অসুবিধা ধান টিকে কমি গলা পিলাকে 8 দিন খেতে হগেই দেনি যে ডালুয়া ধান এতে এতে ডাং আর মা গোলা মাসর 22 তারিখ ধান কাটি সমলা নেই শোনা শোনা হে পিলার কথা। ইমানে কপটি আমর কপট কলে জলন্ধর বেশ নিজে ধইলে বৃন্দাবতী হরিলে। জলন্ধর বা দুষ্টকে মারবা পাই হে ভগবান বিষ্ণু কাଣା কলে দুইটা অবতার ধারণ কলে। দুইটা তার গুটে অবতারে জলন্ধর দুষ্ট সঙ্গে যুদ্ধ করুছন আর গুটে অবতারে জলন্ধর রূপ ধারণ করি জলন্ধরঙ্কর পত্নী বৃন্দাবতী সঙ্গে রমণ কলে। এ সাহা দেখুন আগ সতী ভ্রষ্ট হেলা তার পতি প্রাণ গলা, সতী ভ্রষ্ট হেলা তার পতি প্রাণ গলা। ইটা পর পীরতির গুণ, ইটা পর পীরতির গুণ দুটি জানি ধারে পর পীরতি বিষম। আমার মা ভৌণী সমস্তে ইহাদে পর্যন্ত সকাল পাতক দেখুছন। কাইতে দেখুছন? ডন নাট দেখুছ নাট দেখলে হি যাইছে। আমার নাট হেলা পুরাণ শাস্ত্র নাট। সকাল পাতক পুরাণ শাস্ত্র হে আমার গান কর্মা বলে কিছু শিক্ষা পাই মু। আর আন্তে গো সমলপুরি ওয়েন লাগে তুমি চিয়া বলো কি তা বলো না গো জি পুরাণ শুনমু বলি কর মা ভৌণী অছন জি। তুমি যেন কহে পরপীরতির কথা হে পিলার কথা কহি আসল, তোমার ঠারু আমার মা ভৌণী কাহে শিক্ষা পাইবে রে? অলা যুজ্ঞান বেশর্মী পো খাই হাত গোড় খাই বর্র খেবা। আমতানি করে হাত গোড় খেরানি নে তো মোকে কে তাস কুছে এতি হাত গোড় খাই এ ভেজা খাই এ আলু খাই এ বড়ি খাই এ চিংড়ি খাই এ পুরা খাই এ বেগুন খাই এ ভেজা খাই এ দুইটা এ দুই দর্পণ এ দুই দর্পণ এ দুই দর্পণ গাড়ি লাগলা না বলু গাড়ি লাগলা না বলু বড়ি লাগলা না বলু এ মতে ছাড়বে হাম্বা হাম্বা খাম্বা খাম্বা বাম্বা বাম্বা ওই ওই ছাড়ো রে কিছু কথা নেই কহে বলছি কেসিস কে হাম্বা হাম্বা বলে যেটা কাই কইল মা হাম্বা হাম্বা খাম্বা খাম্বা বাম্বা বাম্বা বলে নেই জানো এটা হিন্দি ভাষা এটা বাংলাদেশি ভাষায় বাংলা ভাষা
হে মকর মামা উসিকো মোর কথা খেন আরে পর বিরতিরে নাই দেব মন গো মা নাই দেব মন মামা উসিকো করে তু হার ছনকর সুখ লাগি নাই হেব কাতর গো মা নাই হেব কাতর পরবিরতি করবাটা কেবল ছনেকর সুখরে মকর আমি যদি নিজর স্বামী থাই করি পরবিরতি করমা নিজর স্বামীর আয়ুষ হানি হেসি বুঝি পারুছ एक दिन का मजा और 100 दिन का सजा हुआ है। ইটা ভাবিলে খিচে বিপিন ইটা ভাবিলে খিচে বিপিন দুটি জানি থারে পরবিরতি সম জোহার করুছ से पिला के कहब जे तुमर माई घर के तुम्हें निजे जीव बुझी पाछ मन तो दुख कर देलो ना एबे। हाँ ओरे मकरो आ हमर ए काना भानी पार्टनर आसीछन हमर मां जने 200 टंका प्रदान करछन कृष्ण आसले देखमा चिठी पतर देखमा जो से पिला के कहब जे हम घर के आसी जा मुई का बोली कर घिची घिची होचे का जे घिची होचे घर अच्छे द्वार अच्छे जमीन अच्छे बाड़ी अच्छे खेत अच्छे खोला अच्छे हम घरे भोके सोच ना क्या अच्छे देखो सब उसकी दोछन लगे যে মোর কৃষ্ণ জন্ম কথা কহিদেলে ঘরকে নেব এটা কজে ঘর के ना बटन আগ ভাদ্রব মাস কৃষ্ণ পক্ষ দিন মহান ক্ষেত্রে মুহেলি জন্ম মো পিতা বসুদেব গো মাতা মোর দেব কি মথুরারে জন্ম হেলি রাধা মাই গোপপুর বাসস্থান বস্তলর জকুলরে হেজ কৃষ্ণ লীলারে ক্ষীণ হুয় বেগ গোপ লীলারু করিলি গায়ন আগ অষ্টম অধ্যায় 11 পৃষ্ঠা জনক ভ্রম থিলে যাই দেখ ভাবুছি অনঙ্গ দুঃখ রাধা মাই কহে মঙ্গল বারিক ভাদ্রব মাস কৃষ্ণ পক্ষ অষ্টমীর দিন মঘান ক্ষেত্রে কৃষ্ণ জন্ম হেলে কৃষ্ণঙ্কর পুরোহিত থিলে গার্গমুনি কৃষ্ণঙ্কু ললিত মোহন বলি না দেইଥିଲେ মথুরারে কৃষ্ণ জন্ম হই গোপপুরে বড়িଥିଲେ গোধন গার্গবরু সে নাম দেলে কাই না পহলা তুম ললিত ললিত মোহন হই কি ললিত কিয়াড়ে যাউছ বা ওয়াড়ে গো মাই আরে তুম আড়ে ঘর আড়ে তাহলে এটা তোমার ভাদ্রব মাস অষ্টম দিনরে তুমি জন্ম হই হয় হয় যা মাই গো যা যা তুমি শ্রী কৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই মো জন্ম কথা এবে মাই গো দেলি বুঝাই আগ কথায় পচারে দেব বুঝাই যেতেবেলে তুমি সীতা রূপে থিল রে তয়া চকরে হ হ অযোধ্যা নগরে আসিছিল প্রথম রন্ধন গো কাহাকু দেইল এ কথা কহব হন রাধা মাই কিয়ে ভুঞ্জি থিলে পুণ অন্য গো রাধিকে পহলা করি কাহাকে তোর জানো 1 2 3 4 5 6 7 সকাল পেলে সরে দিবা না কে খাইছিলে পুণ
যুগরে রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষ প্রভু রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ঋষিঙ্গ সহিত যেতেবেলে মিথিলা নগরকে যাইছিলি শিব ধনু ভগ্ন করি করি তুমକୁ বিহাইଥିଲି ধন তুমে যেতেবেলে অযোধ্যাকে আসিছিল প্রথম দিନରେ যেতেবেলে রন্ধন করিছিল তো কাহাকে প্রথমে খাবা লাগি দেইছিল তাঙ্কর না কি আমার এই কলি যুগে ফের গোটে কথা এটা হচ্ছে পরম্পরা আছে না বলে নয়া বিহা বরপুন হব বলে পহলা করি বংকর হাত রন্ধা যাহা কে বলি যাহা যাকে বি বড় লোকে খুয়াসন যে তোমার রাহলো যে কাহাকে দেল সীতা মাতা পহলা রান্ধি করে কাকে ଦେଇଥିଲେ কাহাকে দেইছিলে তাঙ্কর না কায় না ই কথা বুঝি করি কহ আরো কে শাক রাহলো কে ভাত রাহলো গিলর চুল সে হাসুটা এ কি চোলর কথা আমি কাই কহ বলে গোটে গানু লোক আলে মন শিকার করছ মন শিকার করলো কিনি বিয়র আনলো কিনি কেন করলো কিনি কেতে কেতে আইটম শুন আজি কালি भी বিহা হেলা পরে गोटे कुलबधु के रंध छुआ जैसी पहला रांधी कर कहा कहा के खाइबा पाई देसन तो सेई सीता माता कहा के पहला रांधी कर देतिले देइथिले इरा আরে মই জানি 10 টাকা দাও আর काहे से तुम मते पजरो छ जानला कथा নেই মই দুসরা কথা বলছে के कह পয়লা তাকর শ্বশুর কে দিতে सुनो নেলে কে আর सुनो सुनो श्याम घन देई करी मन गो श्याम घन रामायणर अटे विधान आहा গিরি 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 কে দিন আর শুনো শুনো শ্যাম ঘন দেই করি মন গো শ্যাম ঘন চোর মরারু ধামা মাঝি নামরে आहा ভামা ভামা চোর মারছন চোর মরা গাড়ু আমার এরিয়া খুব চোর জোছে তোমার গাঁর খেতেটা জীব তো চোর মারব चोर मारो সম্মান সহিত 100 টঙ্কা প্রদান করিছেন সর্বারিষ্ট মঙ্গল হয় একবার हरि हरि बोलो বাবু গো हाँ हाँ আগো যেতে বেলে দেখো দেখো প্রভু শ্রীরাম आहा আগো যেতে পুরকু দেখো করিলে গমন आहा বধনু ভাঙ্গি দেখো সীতা বিবাহ কলে आहा আগো সেই সময়ে সীতা অযোধ্যা ছিলে আরে তুমতে যায়লা শুন দেই মন হো সাধু জন যাহা পুরাণরে যে প্রমাণ যাহা পুরাণরে যে প্রমাণ मिथिला राज्यर राजा हेले जनक जनक तो तांकर घरे गोटे शिवधनु थाए हाँ हाँ शिवधनु किए देथिला राजा के जानिछ किए देइथिले सर्वप्रथम देवराज इंद्र रखिथिले हाँ इंद्र राजा शिवधनु के रखि नै पाइले बोली करी मर्त्य मंडल रे त्रेताया जगरे देवराज के देले हाँ देवराज देवराज ठारु पाइथिले जनक राजा हाय गो जे शिवधनु एते शक्ति थिला जे केही भी शिवधनु के उठे नै पारे हाँ 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 केवल गुटे जन उठे पारुथिले माँ सीता देवी जिते बेले आमे टुकेल लोक माने घर द्वार सफा करमा बेले सीता देवी जिते बेले घर के सफा करुथिबे सीता देवी तो तांको डेबरी हाथे धनु के उठाबे जगह के सफा करबे और धनु के पुनी थरे रखि देबे हाँ हाँ ई कथा जनक राजा जानिथिले जे मोर सीता छड़ा तो ई धनु किहे नै उठे पारबा जे वीर जदी सीतांकर बराबर ई धनु के उठे पारबा बोले मोर झियो जानकी के से बियाह মোর জিও তো এমবিবিএস করেছে আর মুই ছেলে পিলাকে দেবি तो सही समय अनेक राजा के निमंत्रण करथिले करिथिले सब राज्य राजा माने शिवधनु भांगबा पर रावण भी थिला आसिथिले। रावण भी उठे नै पाला शिवधनु के प्रभु श्री रामचंद्र जिते बेले शिवधनु भांगी कर सीता को विवाह कले विवाह कले। सही समय सीता देवी अयोध्यापुर के कुलबद्ध होकर आसीछन आसिछन
तो जेतेबेले कुलबधू ही करी आसीचन हाय गो अयोध्या नरेश दशरथ राजा हेले तांकर ससुर ससुर तांकर ससुर के पचराले जे बापा मैं तो नुआ ही कर तुम घर के आसीछ हाँ हाँ मुझे पहला कर रंधानी छुईबी पहला रांधबी जे मुझे कहा के देमी कहत होइल हाँ तो मुझे तो सबठारु बड़ तुमर ससुर मर्यादा पुरुष दशरथ राजा सूर्यवंशी मर्यादा पुरुष देबो ना मते दियो तो सीता देवी नहीं बापा मैं तुमको नहीं दिए हाँ अच्छा तुमर तीनटा सासू मां अछन तांको दियो नहीं नहीं मैं तांको भी नहीं दिए अच्छा तोर स्वामी अच्छे तोर स्वामी के रांधी कर दे और रामचंद्र के दियो नहीं तांको भी नहीं दिए हमर सास मान के दियो तुमर दियोर मान के दियो ले ले हमर घर कुकुर के पड़ते तो सीता देवी कहा कि भी नहीं दिए बोली हाँ हाँ तो सीता को पचले अच्छा तुई कह सर्वप्रथम तोर रात अंडा कहा के खावा लगे हाय गो तो सीता देवी कहले जिए यदि कहा ठारू दान नहीं थिबा नहीं थी कहा होम यज्ञ करि नहीं थिबा हाँ हाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण ही थिबा आ से ब्राह्मण के असली में रांधी कर देबे जे नंबर हमन विचार में पाठ पड़ी हां तो हेंता ब्राह्मण कहा ठारू दान नहीं करी होम यज्ञ नहीं करी केन ब्राह्मण अच्छे ए हमर एला तेहन के हमन होते भी नहीं नारद महर्षि के संगे संग निमंत्रण ए कले नारद जल्दी हाथ हमर झमेला है कुछ तो नारद के पचारे जे हेंता ब्राह्मण अछि के नारद चिंता करे कहले जे हां गुटे अछि हाँ विजय सब जानू छे हाँ आगो से ही समय रे देख नारदटी जान आहा आरंभ कले शुण सुख्य जन श्रवांकटे देख से ही जे नंदन आहा शशिर तांक देख अटे दशानन अरे एथुंते जहारा शुण देई मन साधु जन जहाँ अछि पुराण प्रमाण जहाँ अछि पुराण प्रमाण महाज्ञानी विश्रवा ऋषिंकर पुओ हेले रावण रावण दशानन दशानन तांकु नाम देथिले कि आ रावण कि नाम देथिले जानिछ ए কথা ছাড়ো तो रावणकर बापा हेले विश्रवा ऋषि विश्रवा ऋषि। ब्राह्मण लोक तो रावणकर बापा विश्रवा ऋषि आ विश्रवाकर बापा हेले पुल्यस्त ऋषि आ पुल्यस्तंकर बापा हेले स्वयं ब्रह्मदेव ब्रह्मांकर चतुर्थ पुरुष होचे रावण रावण। ब्रह्मांकर नाती है रावण बुझी पाइल पेन बोलू है रावण ब्रह्मांक ठारु चारि वेद पाठ आनिथिला आनिथिले तो रावण कहा ठारु दान भी नहीं मागबार कहार होम यज्ञ भी नहीं करबार नहीं करवा। मजिस्ट्रेट कार हम जय करि जीवा रावण तीनटा प्रकृति थाई कि नहीं केन केन प्रकृति सकाल पहले ब्राह्मणी कर पूजा करबा मध्याह्न हेले राजा ही कर शासन करबा आ संध्या काल रे सुरापान करी कर रक्षा सहबा ए मा संध्या बेले पेके पेके नहीं पीले नींद भी नहीं पड़े तो रावण ठारो तारनु ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण के नहीं न बोली कर नारद कहले कहले तो अति शीघ्र नारद महर्षि के कहले जे तुमे रावण के हंतले डाकिया डाकी आनो बोली रावण के डाकबा पई नारद महर्षि जइछन जाइछन सीतांकर अवतार लक्ष्मी स्वरूपिणी हेले सीता हाय तुमे सर्वप्रथम तांकर रंधना तुमे खाइबो रावण डिमांड कला ए नारद मुई के एरो गेरो धामन मारू जे पले जी में के जो तमर सीता माता के कहबो जदि सीता लक्ष्मी है मुई गुटे मुठा धान देबी ऊंचा धान के से संगे संग बुनी पकाबी हाय गो संगे संग से धान भी हेई जिबार अछि आई जीवा सेटा सीता माता निजे काटबे काटबे निजे मोड़ाबे चाउल करबे संगे संग। चाउल के खीरी करी करी देबे बेले 2 घंटा भीतर केवल सेटा मुई खाइबे 2 घंटा भीतर 2 घंटा ने टाइम दो छे जदि लक्ष्मी आबे तो ई काम करी पारबे अरे लक्ष्मी बेले मुई नहीं जाय मोबाइल खोजबा लागि केते केते सीतांकुर महर्षि आसी कर कहले जे एंता एंता राम डिमांड करूछि डाकमुटी केनता कंता रावण अंता बोल छे जे कंता आसमान केनता है ठीक अछि डाकिया न महर्षि होइल हाँ रावण ब्राह्मण वेश धारण रावण रावण ब्राह्मण ही करे आसुचन इटा अयोध्या देख पुर के गुटेले आसला। भवारे तो माँ सीता को सर्वप्रथम 2 मुठा धान देला रावण माँ सीता संगे संग बुनी पकाले संगे संग काटी पकाले संगे संग मोड़े पकाले संगे संग चाउल करी पकाले संगे संग खीरी पकाले और रावण के देले जे रावण बिचरा खाइला ओ रावण के माने पहला रावण के खाबे लगे दीथिली तापरे जानी थिला रावण जे सीता प्रकृति लक्ष्मी स्वरूपिणी है लक्ष्मी जेतेबेले स्वरूपिणी। चोरी करी कर नहीं गला सीता को
କାହିଁକି ଚୋରି କରି କରି ନେଇ କାଇଁ ଗଲା ଯେ ଗଁ ତ ମା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ରାବଣ କେ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଲାଗି। ଖାଇଲା ପରେ ପରେ ରାବଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା କାଇଁ କଥା ତୁମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଇ ମୋର ତ ଲଙ୍କା କଟକ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ବୋଲେ ମୋର ରାଜ୍ୟଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇଯିବା ମା ତୁମେ ମୋର ଘରକେ କେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବ ବେଲେ তোমার ঘরকে যেহেতু মুই খাই আসিছে সন্ধির ভাত উধার তুমি বল রানি করে দেব বলে সন্ধি মুই তনকে দেশি মারি করে দেমি তো ঠিক আছে মুই भी তোর ঘরকে যাবি কিন্তু এন্তা রাক্ষসী করতে নিয়ে আসবো এন্তা ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিকে আসবো বলে তোর সঙ্গে যাবি সেতির পাই রাবণ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিকে সীতাଙ୍କୁ হରଣ କରି ନେଇଥିଲେ তো সর্বপ্রথমে হস্ত রন্ধনা খাইতিনি ରାବଣ ରାବଣ আরে হি পরিজান এ পুরাণ বিধান ও দিলে ক্ষমা কর হে সবার জন হি পরিজান এ পুরাণ বিধান ও দিলে ক্ষমা কর হে সবার জন আর যাহা জানিଥିଲି মুই কহিলি বিধান হো সূর্যজন রামায়ণ রহিছি প্রমাণ রামায়ণ রহিছি প্রমাণ रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं कल रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं चोरी से आना छुपके से जाना अच्छी नहीं আর दिल কে लगी। দেখিয়ে দিলে এটা मुझसे शादी करोगी क्यों मुझसे मुझसे शादी करोगी मैं गो मैं বাবু গোটে কথা তুমি ବି মতে কহবাকে পড়বা କାଣ କହିମି ଗୋ যেতেবেলে দ্বাপর যুগ হউতিলা ଆହା তুমি ইন্দ্র সঙ্গে বিবাদ কর